Messieurs, notre atterrissage est imminent sur l'aérodrome de Tours. Pour votre confort et sécurité, nous vous prions d'attacher votre ceinture, redresser le dossier de votre siège ainsi que vos tablettes. Merci. ترفع إلى 9:15 دقيقة صباحا، وقد هبط بنا طائرة على مطار تقول. لأمنكم وسلامتكم نرجو منكم أن تبقوا جالسين، الأحزمة مربوطة، وهذا حتى إطفاء أولى تعليمات الأمن وتوقف تام للطائرة. شكرا. Mesdames, Messieurs, il est 9h15. C'est le moment de nous poser sur l'aérodrome de Tours pour votre confort. Mesdames, Messieurs, notre atterrissage est imminent sur l'aérodrome de Tours. Pour votre confort et sécurité, nous vous prions d'attacher votre ceinture, redresser le dossier de votre siège ainsi que vos tablettes. Merci.
ترفع إلى 9:15 دقيقة صباحا، وقد هبط بنا طائرة على مطار سجون. بأمنكم وسلامتكم نرجو منكم أن تبقوا جالسين، الأحزمة مربوطة، وهذا حتى إطفاء أولى تعليمات الأمن وتوقف تام للطائرة. شكرا. Mesdames, Messieurs, il est 9h15. Nous venons de nous poser sur l'aérodrome de Toubourg pour votre confort.